प्रथम तो आपन जदि देखिए चलित वर्ष जो आपनकर काल बैसाखी जन वर्षा होउची तार जो कुआपथर पछर रीजन मेन रीजन होची आपन जो पश्चिमा झड़ आसूची कारण पश्चिमा झड़ जतबेले आसे आपन हम जो पूर्वानुमान आमे कहिताउ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जोटा कि हम ओडिया ता कुछ पश्चिमा झड़ जतबेले आसे ता सेटा आपन मुख्यतः देखिथिबे उत्तर भारत रे आपनकर बरफपात कराई थाए जो हाई लैटिट्यूड जो एरिया रही जेंति हिमाचल प्रदेश है आपन जम्मू काश्मीर है किंतु जेतबेले तार व्यापीटा आमे जे कहूचे सेटा जेतबेले बिहार ओडिशा पश्चिम एई ऊपर जदि तार विशेष अधिक तार जो निम्नचाप रेखा अर्थात ट्रफ लाइन टा रुहे ता ऊपर आपण जदि देखिबे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अर्थात काल बैसाखी जन वर्षा अनुभूत होइथाय किंतु चलित वर्ष जदि देखिबे से जो ट्रफ लाइन आसुची आपण ओडिशा पर्यंत तार व्यापी रहुची जहा प्रभाव रे जदि देखिबे जो बादल रो उच्चता आमे कहूचे এবং কেবল সেইটা নুহে আপনার যেত সকাল সময় যদি দেখে ভোর সময় আপনার তাপমাত্রা মধ্যে অধিক রହୁଛି কিন্তু আফটারনুন বেলকু যে সেই ট্রফ লাইন প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের আপনার যে বায়ু চলাচলের গতি রয়েছে সেটা অসঙ্গতি দেখা দেଉଛି এবং সমান সময়ে আপনি যদি দেখে বায়ুমণ্ডলের যে ক্লাউড হাইট আমি যেটা কହୁଛେ বাদলর উচ্চতা যেতବେଳେ 10 ରୁ 15 কিলোমিটার ଅଧିକ ରହିବ ମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 10 ରୁ 15 কিলোমিটার মানে অর্থাৎ সেটি আপনার জলীয় বাষ্প যে রয়েছে সেইটা বরফরে পরিণত হয়ে যায় এবং সেইটা হি আপনার কুয়াপথর আকারে বৃষ্টিপাত হইଥାଏ সেই যদি কন্ডিশন को যদি আপনি দেখিবে চলিত বর্ষ সেই সব কন্ডিশন जोड़ा थिला ओडिशा सहित आपनकर प्राय भारत रे যদি কেবল ओडिशा नुहे आपण যদি দেখে पूरा भारत वर्ष रे चलित वर्ष कुआपथर एवं यार मात्रा अत्यधिक वृद्धि पाइछि जोटा बहुत अधिक गरम हेले एभली हुए ना नाही आउ किछि कारण जो आप कहते बरफ आस्तरण कमे बढ़ी जाए से जो शीतल स्तर रही थाए ताहा छुई थाए